अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात ग्रामी, सूफ़ी सफ़र और सूफ़ी का पैगाम, जैसे कि हम हर रोज़ कोशिश करते हैं तो कोई ऐसा पैगाम अपने नाज़रीन को, अपने साहिबान को जो हमारे साथ सूफ़ी सफ़र में शामिल हैं, जो नई भी शामिल हैं वो भी शामिल हैं, क्योंकि ये जो चैनल है ये सब का चैनल है। इसमें जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेता है वो इसमें सूफियात में शामिल हो गया। तो आप उसके सफ़र में फिर हमारे साथ और कोई ज़्यादा शराइत नहीं है, बल्कि यही है कि वो एक अच्छा इंसान हो और कलमा गो हो। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई इसको सुनने के बाद इस पर ईमान ले आता है, इस साथ में शामिल हो जाता है, तो बड़ी ही एक मुआज़े की बात हो। अब ये जो दौर है ये वो दौर नहीं रहा, ये साइंटिफिक दौर चल रहा है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा ऐसा अकल वाली बातें भी करनी पड़ती हैं। वो चीज़ें जो सुपर नेचुरल हैं उन पर ईमान लाने के बगैर तो बंदा मुसलमान हो ही नहीं सकता। अल्लाह पर, उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसकी किताबों पर, ठीक है, फिर इल्म गैब पर, क़यामत के दिन पर। तो ये सब चीज़ें हमने ज़बानी याद करनी है। ये अगर पक गई तो इंशाअल्लाह ताला हम भी राह मुस्तकीम, सिरातुल मुस्तकीम पर आ जाएंगे, जो कि हमारा मुतालबा हर रोज़ होता है। मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की थी कि नमाज जो है वो सबसे अहम चीज़ है। मुसलमान होने के बाद नमाज, पहला सवाल नमाज का होगा, और नमाज जो है वो फ़र्ज़ है हर एक पर। इसमें कोई शर्त नहीं है कि नहीं जी ये तो इसके पास पैसे नहीं है इसलिए ये ज़कात नहीं दे सकता, इसके पास पैसे नहीं है ये कुर्बानी नहीं दे सकता, इसके पास वो तौफीक नहीं है ये जिहाद नहीं कर सकता। अभी नमाज के बारे में वाज़ेह हुक्म है कि नमाज किसी पर माफ़ नहीं है, और इसको करके दिखा दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जिस हालत में आप नमाज अदा करते रहे वही हमारे लिए मशर राह है, वही हमारे लिए रास्ता है, और इसी रास्ते पर चलते हुए हमें अल्लाह ताला से नजात के ख्वास्तगार होना है। तो नमाज 5 वक़्त की अदा करना, वक़्त पे अदा करना, और कोशिश करना कि रकू करें, रकू करने वालों के साथ। कोशिश ये करनी है कि हम मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें, जमात के साथ नमाज पढ़ें। ये हुक्म है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया। आपने फरमाया मेरा दिल करता है कि मैं उनके घरों को आग लगा दूँ जो मस्जिद में नहीं जाते, घरों में नमाज पढ़ते हैं। तो अब देखें, ये इतना एक मजबूत किस्म का रेफरेंस है हमारे पास। अब मस्जिद में ना जाने से कौन रोक रहा है? मस्जिद में ना जाने पे कौन रोक रहा है? वो वही रोक रहा है जिसने अल्लाह ताला को फरमाया था कि या अल्लाह मैं इसको इधर से वर्गलाऊंगा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, मैं इसको रास्ते से हटाऊंगा। और अब वो हमें हीलो हुज्जत और बहानेबाजियाँ और इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में डालता है ताकि हम उस राह निजात की तरफ ना जा सकें जो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमारे लिए बनाई है। सबसे पहली चीज़ नमाज, और वो भी रुकू करने वालों के साथ रुकू करना है। ये भी वाज़ेह हुक्म है, लेकिन हम इसमें बड़ा ही बहाने तलाश करते हैं। महफिल में बैठे हुए हैं, घर में बच्चों में बैठे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अच्छा यार इधर ही मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ। तो ये इधर ही नमाज़ पढ़ने वाला जो फार्मूला है उसको हमने छोड़ना है। हमने अल्लाह के हुक्म को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक, उनकी सुन्नत के मुताबिक कोशिश करनी है कि हर हालत में, चाहे हम जिस हालत में भी हैं, हमने नमाज पढ़नी है। और
اگر کوئی بیماری کی حالت میں ہے، لاچاری کی حالت میں ہے، اس صورت میں تو پھر اس کے لیے گنجائش بن سکتی ہے کہ وہ اشارے تک بھی نماز پڑھ لے۔ اشاروں سے مسجد میں جانا تو بہت پھر مشکل ہو جاتا ہے نا، جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر اشاروں سے نماز پڑھ لے تاکہ وہ اللہ کے سامنے بری ہو جائے کہ یا اللہ میں نے آپ کا حکم مان لیا، کیونکہ معافی نہیں ملی نا، نماز کی معافی کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو صوفی سفر کے اس پلیٹ فارم پہ ہم یہ آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ سارے کام چاہے تم چھوڑ دو لیکن نماز کو نہیں چھوڑنا۔ نماز ہی وہ ایک اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف میں دیا گیا، اور ہمارے لیے ہر وہ نماز معراج کا درجہ رکھتی ہے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ اب دیکھیں کتنے کتنے بڑے فارمولے ہیں، نماز پڑھنے سے ہمارے کتنے کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ہم وقت کی پابندی شروع کر دیتے ہیں، اب فجر کی نماز پڑھیں گے ڈیفینیٹلی ہم صبح اٹھیں گے اور ڈیوٹی پہ بھی ٹائم پہ جائیں گے۔ اسی طرح زور کی نماز جب ہم اپنی ڈیوٹی پہ ہیں یا جدھر بھی ہم کام کر رہے ہیں وہاں پہ ادا کریں گے تو وہ بھی عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ آپ کی جو ڈیوٹی ہے، جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے وہ بھی ادا کر رہے ہیں لیکن وہ عبادت میں شامل ہو جائے گی۔ اسی طرح عصر کا ٹائم آ جاتا ہے، پھر آپ پڑھتے ہیں، پھر مغرب ہو جاتا ہے، اس کے بعد عشاء، اس کے بعد پھر ابھی دیکھیں یہ تہجد کا ٹائم ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پیغام کے بعد سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی تہجد کی نماز ادا کریں۔ تہجد کی نماز کا بڑا آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ اگر نماز عشاء کے فرائض پڑھ کے سنتیں پڑھ کے سو جاتے ہیں، پھر آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ نے نوافل تہجد کے پڑھنے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے وتر پڑھنے ہیں۔ ویری ایزی۔ تو بڑا ہی یہ زبردست قسم کا فارمولہ ہے۔ تو اس فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کریں، اور یہ تہجد جو ہے آپ کے اوپر تو فرض تھی لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس عمل کو کر لیں گے تو ہمیں اس کا اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ اجر عظیم دے گا۔ ہماری دین بھی اور دنیا بھی آسان ہو جائے گی۔ ہم دعا جب مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، اس وقت اللہ تعالیٰ ہوتا ہے زمین پہ، اللہ تعالیٰ آسمان سے یعنی اپنے عرش سے فرش پر تشریف لے آتا ہے اور ہمارے سامنے تشریف فرما ہوتا ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم محسوس نہ کریں۔ اگر ہم نماز کی حالت میں ہیں، قرآن کی حالت میں ہیں تو ہمیں محسوس بھی ہو جائے گا۔ اگر ہم ویسے ہی ٹائم ضائع کر رہے ہیں تو پھر تو ٹائم ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کو موقع ملتا ہے، یہ ٹائم آپ کو ملتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے بالمشافہ ملاقات ہر روز کر سکتے ہیں۔ تو یہ صوفی سفر کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔